May pa-press call na rin pengari ning pitong banwang anak kababay, may lumod king swimming pool ning Metong Hotel king silog ning Clark. Pakibalo ng detali, king pamagpatrol ng J. Pelayo. Sabi yung, dito sa amin, sir. Gusto na lang umuwi ka na. Sabi niya po, sa panibanan ko na dito. Patulog sila. Emosyonal lang nagpasyag mo arente nga rin ng Jazil Gonzalez. Impitong banwang anak may lumot king swimming pool ning Metong Hotel king Clark. Inyang 19 ning Abril. Ito sana is justice for my daughter. And actually not only for my daughter na namatay, pati dun sa kapatid niya po. Kasi siya po yung mas malaki yung nawalan dito. Agpangking tatang ning biktima, migpabayala ring manimuno ning hotel. Niyala ka ng lifeguard on duty, ambulansya, ampong doktor. Wala po silang lifeguard. Yung ano lang po nila is pool attendant. As per my understanding, ang trabaho lang po nila is to entertain guests and to give towels. Basiking mino ng statement ning hotel, covered ning karelang insurance ng biktima, uling makairestro bilang guest. Basta daw hindi ka nag-register doon or palagay po hindi ka nagbayad, hindi ka guest. Basta within the premises, wala sagutan kung ano yung mangyayari siya, no? Makasadya lang nung magdalong kaso rin kapamilya ng Jazil sa Langking Hotel. Kitna ning news team impanig ning hotel o ning enalamig pa siya gingarap ning kamera at peralada lamang press statement. Basiking sulat a peralada. Mamiyala ka nung saop ka rin pamilya ning biktima o ning tinanggihan DAP. Pag-aralan da pa kano ing tutupitang gawan. J. Pelayo, Patrol ning Pilipino.